ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण काहाकू मध्य वशीभूत करिया पई चाहंती से नारी हंतु बा पुरुष, मात्र आपन को तंत्र मंत्र कोन जणा नहीं, तेबे आज क्षुद्र भिडियो रे प्रदत्त एही तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्ष को थरे चिन्हि नियंतु। एही वृक्ष माध्यम रे आपण जेकोसी व्यक्ति को सहजरे वश्यता स्वीकार करै परिबे। एथिसह एही तंत्रोक्त वृक्षर एभली चमत्कार प्रयोग सब रही जहाँ माध्यम कि आपणकर समस्त इच्छार परिपूर्णता घटिबो, मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा मिलिबो। सबुआडे आपन को आदर सम्मान मिलिबा सह जदि गृह रे आपनकर तंत्र बाधा चली थाए, वास्तु दोष चली थाए, कौनसी दुष्ट खल प्रकृतिर लोक आपन को बारंबार हैरान करुथाए, आपनकर गृहर सदस्य मानक मध्य कलह उत्पन्न करुथाए, से समस्त मध्य अचिरे खंडित हो जिवो। एथिसह जदि आपनकर आखपाखरे कौनसी जगार पोता धन गड्डा धन अच्छी जहाँकि माटी तले थाए, जेतबेले कौनसी व्यक्तिर सौभाग्य क्रमे ताहा प्राप्त होता है, तेबे से महाधनशाली होता है। ताहा मध्य एही तंत्रोक्त वृक्ष माध्यम जना पड़िबो। कौनसी तंत्र मंत्र प्रयोग एथिरे नाही, सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रयोग। केवल याकू थरे भिडियोटी को संपूर्ण भाव देखिक बुझी जातु एवं यही महान शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षर जो अनबद्ध दान ताको ग्रहण कर नियंतु। तेबे जदि आपण मानक जीवन में कौन से भली अजात शत्रु मध्य थांती, आपण को आदौ शांति रे बंचै दउ न थांती, तेबे मध्य चमत्कार भाव में यही तंत्रोक्त वृक्ष आपन को साहाय्य करिवो। ए समस्त विषय को अवगत होवा पई आपण निश्चित भाव में भिडियोर शेष पर्यंत जातु एवं चैनल को प्रथम बार आसथिले एवं एही भली कंटेंट रे रुचि रहउथिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेबारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वादू देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष जहा माध्यम कि आपण चाहुथिबा कोनसी नारी बा पुरुष को सहजरे वश्यता स्वीकार करि परिबे। ता सह जदि आपनकर आखपाखरे कौनसी जगह गड्डा धन पोता धन अच्छी ताहार संधान नहीं पारिबे। एथिसह कौनसी अजात शत्रु को आपनकर चिर वश्यता स्वीकार करके तार पार्टी को सबुदिन पई बंद करि परिबे। एथिसह आपनको समस्त इच्छार परिपूर्णता घटिबा, चाकरी वृत्ति कर्म नियुक्ति वाणिज्य व्यवसाय उन्नति होबा, सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि होबा एवं गृहरु तंत्र दोष वास्तु दोष एवं कौनसी ग्राहिक बंधन आपण माने मुक्त होबा। ये समस्त क्रियाकलाप यही क्षुद्र वृक्ष माध्यम ही आपण माने करि परिबे। ए वृक्षटी एभली भाव में सर्वव्याप्त गाँ गंडा सहर जेउठी देखिबे आपण माने ए वृक्षटी को पाइबे। बना बना वृक्ष भाविकी लोक माने याको हानि पकांती एवं यार जीवन चक्र एते व्यापक, आपण याको माटी उपरे पकेले मध्य से बंची जिवो, पानी उपरे पकेले मध्य बंची जिवो। ए वृक्षटी आदौ मरे नाही, जेउठी खंडे डाल मध्य पड़ी थाए सेथुर गछ बाहरी पड़े। और तबे ये जो वृक्ष आपनकर अंचल रे भिन्न भिन्न नाम रे हुए डाकु थाई पारंती। एहाको आम अंचल रे काठकलम गछ बोली कुआ जाए एवं जदि आपण माने गूगल रे सर्च करिवे बेसरम प्लांट बेसरम पौधा, तेबे आपण माने यार संधान पाइबे। आपण मानक अंचल रे एहाको आउ केउ केउ नाम डाकंती दया करी कमेंट बॉक्स रे लिखिले आमर समस्त दर्शक माने जो माने कमेंट सब पढ़ती से निश्चित भाव में यही वृक्षर अलग अलग ना जानिकरी सेमानकर अंचल रे याकु ठाब करिकरी एही तंत्रोक्त वृक्षर जो महा उपयोगिता ताकु समस्त बुझी पारिबे एवं आवश्यक स्थले प्रयोग करिवे। तेबे यही बेसरम प्लांट हो बा काठकलम गछ हो, जदि आपण माने यार कढ़ी आर फूल फुटिया पूर्व प्रथम जो कढ़ी हुए से कढ़ी जदि 50 ग्राम आपण माने संग्रह करचंती जेकोसी शनिवार दिन एवं से कढ़ी को छाई रे सुखेकी ताकू चूर्ण कर सारा परे जेकोसी पुनर्बार शनिवार रे जदि आपण कंचा क्षीर से ढालिकी एवं किछि स्वत चंदन गुंड जहाँकि आपणकर पाखापाखि पूजा सामग्री दुकान रे मिलिबो, सेही स्वत चंदन पाउडर हो किंबा स्वत चंदन काठ को घोरिकी लेप बाहर करी हो, जेकोसी बाटे जदि आप तीन जाक को मिलेकरी आपणकर ललाट थर्ड आई पॉइंट जोठी माँ भौणी मैंने बिंदी पिंधती, आपन जदि निजर अनामिका अंगुली जहाँकि आप रिंग फिंगर जदि से अंगुली रे टिपाटिए नहीं आपन थर्ड आई पॉइंट रे लगौचंती एवं बाहर को जाउचंती, तेबे आपनकर संस्पर्श रे जो व्यक्ति आसीबो से आपनको आदर सम्मान देखैबो
ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହାର ଏକ ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଢ଼ିରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହାର ଜନ୍ମିଥାଏ। ଯଦି ଫଳଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସବୁଆଡେ ବାଦଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନଥିବ, ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିର ଠିକ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫଳକୁ କଳରେ ଜାକିକିରି ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ାଧନ ଛପିକି ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗଡ଼ାଧନର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଗଡ଼ାଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଅନାଟନର ଦିଗ ଅଚିରେ ଅପସାରିତ ହେବ। ତେବେ ଗଡ଼ାଧନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଧନକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ତା ଦେହରୁ କିଛିକାଂଶରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏ ଗଡ଼ାଧନ କାହାର ନା କାହାର ଧନ, ସବୁଯାକ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସେଭଳି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ହଇରାଣରେ ପକାଇ ପାରେ। ଅତଏବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦାନ କରିକିରି କିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିକିରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ଗୃହରୁ ତନ୍ତ୍ରବାଧା ଦୂର କରିବା, ଯଦି କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏହାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏଠି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର କାଠକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକିରି ଧୂମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଯଦି ଗୃହ ଭିତରେ ଏହି ଧୂଆଁ ସବୁକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହର ଚାରିପଟେ ଏହି ଧୂଆଁକୁ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି କୌଣସି ଧୂପ ଶରରେ ରଖିକିରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଲମରେ ରଖିକିରି, ତେବେ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରବାଧା ଦୂର ହେବା ସହ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ମାନେ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରକୁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ଘଟିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି କୁଚକ୍ର ହେତୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଲାଗି ରହିବା, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବା, କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିବା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ। କାଠ କଳମ ଗଛର କାଠର ଧୂଆଁରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ଚାରିକଡ଼ାକ ଏହି ଧୂଆଁକୁ ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ସ୍ୱର୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କଳହ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାଠକଳମ ଗଛର କଢ଼ିକୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଭଳି ଶନିବାର ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଶ୍ଵେତ ଅରଖ ଗଛ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷ, ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ତାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇକିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜ, ଯାହାକି କୌଣସି ଗାର ପଡ଼ିନଥିବ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇକି ରଖିକିରି ଯଦି ପୁରୁଷ ନିଜର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ୱାଲେଟରେ ରଖନ୍ତି ଅଥବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ବସିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଉ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିରବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜୀବନ ସେଇଭଳି ଯୋଗ ହୋଇକି ରହେ, ତା ମୁଖରେ କୋଲପ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ବେସରମ ଗଛ ବା କାଠକଳମ ଗଛର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଏ ଗଛକୁ ସନ୍ଧାନ କରିକିରି ଏହି ମତେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସହଜ ସୁଲଭ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପଇସାର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओं शांति, ओं शांति, ओं शांति। नमस्कार।